Estamos a assistir a 600 famílias kits alimentares compostas por arroz, farinha, açúcar, feijão e óleo, sal e óleo alimentar. Emadyelo lamanene nyamutlha hi fambe ni ya dya hi vuyisa miri leswiya. Swifambo leswi kotile ku ti ta hi pfuna ku va hi tlakusanyana leswaku hi ta kota ku tlela hi dyile kusukela ka Janewu hi ngheneliwa tindhambi a hi rimi a hi dyi nchumu se hi vula khani naku swinene ngopfu hi komba leswaku ntirho a wu yi mahlweni.